बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। और जो ख़बरें अदालतों से आ रही हैं उसके मुताबिक तो हाई कोर्ट्स जो हैं ऐसा लग रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ कर गई हैं और काज़ी फ़ाइज़ ईसा उन पर प्रिवेल कर गए हैं। लेकिन जो जेल से इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है उसमें कंप्लीट रेजिस्टेंस, और उन्होंने जो इंदिया दिया है वो इस सारे निज़ाम को चैलेंज करने जा रहे हैं। पूरा भरपूर उन्होंने एक प्लान दिया है आज, और जो गुफ्तगू की है मैं आपको वो प्लान भी बताता हूँ और उनकी वो गुफ्तगू भी बताता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जुमेरात से एहतजाज है, जुमेरात को वकला का एहतजाज है, फिर उसके बाद जुमे को पीटीआई भी एहतजाज करेगी, हफ्ते को पिंडी में जलसा है, अगर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो उस पर एहतजाज किया जाएगा। और इमरान खान के मुताबिक ये मौका है कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त निकलना चाहिए और इसको जो अदलिया को ग़ुलाम बनाने की जो कोशिश की जा रही है इस पर भरपूर एहतजाज करना चाहिए। और जो बातें उन्होंने कही हैं मैं तफसील से आपको बता देता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जेल में बैठे हुए इमरान खान को इस सूरत हाल का कितना सही अदराक है और उनका एनालिसिस कितना ज़बरदस्त है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले से ये वाज़ेह हो गया कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सिर्फ़ जानिबदार अंपायर नहीं है, बल्कि ये जो टीम है हुकूमती टीम, ये उसके ओपनिंग बैट्समैन हैं और काज़ी फ़ाइज़ ईसा इसके दूसरे बल्लेबाज हैं। और इनकी तमाम जो हरकत हैं वो आपके सामने हैं। ये जो असूली तौर पर इन्हें करना चाहिए था और ये जो कर रहे हैं ये एक दूसरे से टकराव वाली कैफ़ियत है, यानी जो इनकी ज़िम्मेदारी है बिल्कुल उससे हट के कर रहे हैं। और अब ये चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत मिल जाए असम्बली में ताकि ये एक्सटेंशन सबकी जिसकी भी करनी है वो कर सकें। और ये बात अब बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह अय्या है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये लंदन प्लान का हिस्सा हैं और पूरी कौम के साथ इस काजी ने फ्रॉड किया है। 8 फरवरी की और 9 मई की उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्तें पीटीआई की और मेरी इनके पास पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इसको नहीं सुना और हर हरबा ये इख्तियार कर रहे हैं जिससे हमारी नशिस्तें जो है ना वो कम की जा रही हैं। और अब तक 4 नशिस्तें जो हैं वो ये गिनती के नाम पर जो पीटीआई से छीन कर तो ये नून लीग को दे दी गई हैं। और क्योंकि हमारी कोई पटिशन नहीं सुनी जा रही तो ये सारा निज़ाम जो है ये बेनकाब हो गया। उन्होंने कहा एक थर्ड एम्पायर भी है, गालिबन उनका इशारा आर्मी चीफ़ की तरफ है कि एक थर्ड एम्पायर भी है जो इनकी पुश्त पर है और एक ये ग्रुप बन गया है और उनको भी तौसीह चाहिए और वो पीछे बैठकर इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब नैब तरमीम का केस चल रहा था तो ये कहा गया कि हमें सुनेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल सुना नहीं किया गया। और पीटीआई को इलेक्शन ना लड़ने देना, सियासत से उनको आउट रखना, इनकी यही कोशिश है, तभी से ये काम कर रहे हैं इन्हीं लाइन्स पर। लेकिन अब सब पर्दे हट चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। और जो मोहसिन नकवी जो इस वक्त नुमाइंदा है एस्टैब्लिशमेंट का, वज़ीर कानून, वो एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने आज के वो सारी ज़िंदगी उसने सिवाय फ्रॉड के कुछ भी नहीं किया। जो बड़े अच्छे जज थे, जो हक, आइन, कानून की बात करते थे, नाम लिया उन्होंने जस्टिस एजाज़ुल एहसन का, नाम लिया उन्होंने मज़ाहिर नकवी साहब का, कि इनको काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बाहर निकाल दिया। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया, ख़ुद बनवाया, फिर इसको तब्दील कर दिया। अब ये चीफ़ जस्टिस जो है ये इस कानून साजी के ज़रिए अपनी एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता है और जमहूरी तरीके से जो केस लगाए जाने हैं या लगने थे उनकी ये खिलाफ वर्जी कर रहा है। और मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने ख़त लिखा है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी के हवाले से, उस एक्ट के हवाले से, वो बिल्कुल सही उनका मौक़िफ़ है और पीटीआई उनके इस मौक़िफ़ को भरपूर सपोर्ट करती है। फिर जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा कि अदलिया पर हमले के ख़िलाफ़ जुमेरात को एहतजाज करेंगे, वकला भी हैं, जुमे को पीटीआई का अपना एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी का जलसा। और उन्होंने जो मैंने पहले कहा कि अगर जलसे की इजाज़त ना दी गई तो फिर इस पर एहतजाज किया जाएगा। मातहत अदलिया जो है वह मुकम्मल तौर पर काबू में है। अगर जो जज कंट्रोल में नहीं होता उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है
جو جج 9 مئی کے مقدمات کا بھی فیصلہ کرنے والا تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ایک اور بات انہوں نے کہی آج، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے یہ جو فوجی تقرریاں ہیں کون سے ملک میں یہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں؟ کیا کبھی امریکہ میں یا کسی اور ملک میں آپ نے دیکھا کوئی خبر جو ہے اس طرح ہیڈ لائنز بنی ہو؟ اب یہاں پر DGISI کو تبدیل کیا گیا، یعنی وہ پہلا ریٹائر ہو گیا، دوسرا لگایا گیا، تو یہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، اور حالانکہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ یہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں، اور پھر یہ ملک جو ہے مکمل طور پہ پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، اور اس وقت جو ماشاء اللہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، یہ مشرف کے اور ضیاء کے ماشاء اللہ سے بھی سخت ہے، اور ایون مشرف کا جو ماشاء اللہ تھا اس میں بھی جلسوں کی اجازت ہوتی تھی، لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ نکلیں، اپنے ملک کو، اپنے نظام عدل کو بچانے کے لیے نکلیں، وگرنہ یہ آپ کی آزادی کو غلامی میں بدل دیں گے۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور ہم مکمل طور پہ ریزسٹ کریں گے۔ اور آج ہمیں نظر بھی آیا عدالت میں، جو سپریم کورٹ میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ سلمان اکرم راجہ کی بڑی آپس میں ایکسچینج آف ہارٹ ورڈز بھی ہوا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، ہم آئین کو مانتے ہیں۔ وہ بھائی آئین یہ کہتا ہے کہ قانون کی تشریح کا حتمی جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلوں کے ذریعے انٹرپریٹ کرتی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ہم آئین کو مانتے ہیں۔ یہی بات الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ہم اپنی آئینی تشریح کریں گے۔ یہی بات وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، یہ فیصلے آئین کے خلاف ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے، یعنی اب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے، کل کو میں جا کے کہوں جی میں تو نہیں مانتا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، میں تو آئین کو مانتا ہوں، اور اگر میں طاقتور ہوں تو میں ریاست کے خلاف بھی لڑ جاؤں، میں حکومت کے خلاف بھی لڑ جاؤں اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کروں، تو عملی طور پر قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کو بند کرنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، جو اکثریتی فیصلے ہیں، جو سماعت ہوتی ہے، جس میں آرگومنٹ ہوتا ہے، بالکل اس کو یہ ختم کر کے ایک آئینی عدالت بنوا کے خود اس کا چیف جسٹس بن کے تو پورے ملک کے جو اختیارات ہیں عدالتوں کے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس ایک مرکوز کر کے۔ تو آج سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اصل تو ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں، لیکن یہ لوٹوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ کیے جانے چاہیے، اور جسٹس جماعت مطلب آج ایک طرح سے قانون اور آئین کا جنازہ نکال دیا اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اپنے جو ریمارکس دیے اور جس طریقے سے گفتگو کی، اور حالانکہ اعتراض کیا گیا اس پر قاضی فائز عیسیٰ پر، لیکن وہ تو اس وقت آپ دیکھیں نا، آپ تو بالکل وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ تو ننگے ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں لندن پلان کا حصہ ہوں، جو عمران خان نے کہا، اور میں نواز شریف، شہباز شریف اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں اور کھیلتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے